हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। मेष राशि जात व्यक्ति अश्विन नक्षत्र, द्विज नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र आद्य पदर जन्मग्रहण कर देखा जाए। सेमानकर राशि नाम प्रथम अक्षर चे, चु, चो, ल, ली, लु, ले, लो, ड, अ यही 9टी अक्षर मध्य गोटे निश्चित होता है। यही राशि आकृति मेष तुल्य और प्रकृति हेउची ताम्रवर्ण, वृत्ताकार नेत्र, लघुभोजी, उष्म द्रव्यभोजी, भ्रमणप्रिय, कामुक, अस्थिर, धनशाली, बलवान, सेवाकारी, मानी, नेतृत्व नेबार क्षमता संपन्न व्यक्ति और सद्व्यवहारी। मेष राशिजात व्यक्ति कौन सी जगार हारी जाती नहीं। एमाने जीवन एपरि किछि साहसपूर्ण कार्य करिथांती जहाँ साधारण व्यक्ति करने को डरी थांती। यही राशिर अधिपति होउचंती मंगल ग्रह। तो आसतु जानिबा कि मेष राशिजात व्यक्तिंकर स्वास्थ्य किपर रही है। आपण साधारणतः दीर्घकाय और बलिष्ठ शरीरयुक्त, चक्षु जोगल प्रायतः रक्तवर्ण, सुंदर चेहरा होइथिले भी आपणकर नख गुड़िक असुंदर होबार देखा जाए। मुखमंडल कला जाए अनेकंकर देखा जाए थाए। आपण अधिक परिश्रमी एवं आपणठारे भावप्रवणता अधिक देखा दिए। स्नायु पीड़ा, यकृत रोग, रक्त दोष जनित रोग और आंठुगंटी बात भली किछि रोग आपणठारे देखा दिए। एबे सुन जानिबा आपणकर स्वभाव किपरि होइथाए। आपण उच्चाभिलाषी, साहसी, संगठक, नेतृत्व नेबार अधिकारी होइथांती। मनुष्यर सेवा भगवानकर सेवा बोली आपण चिंता करती। आपण दानी, परोपकारी, साहाय्यकारी अटंती। आपण कहा अधीन रहिबाकू पसंद करती नाही। शत्रुमानंकु परास्त करिबारे आपण जने धुरंधर व्यक्ति अटंती। समयानुवर्तिता और श्रृंखलित जीवन आपणकर लक्ष्य अटे। कौन सी कार्य विजय लाभ कले मध्य आपण संतोष लाभ न करी कर्तव्य करी चली थांती। यह छड़ा आपणकर गोटे खराब गुण है आपणठारे कामतुर मनोभाव अधिक रही थाए। भाई मान सह भल पड़े नाही। निज स्त्रींकर बा स्वामींकर अन्यमानक सह बंधुता को आपण सही पारंती नाही। कामनारे बुड़ी रहिला बेले समस्त को भूली जाती। बदरागी और अहंकार अधिक थिबारु अनेकंग सह कलितकलर करी निजे अपदस्थ हेबा संगे संगे किछि शारीरिक आघात मध्य पाई थांती। आपण जीवन मध्यरे केबे गभीर जल और उच्च पहाड़ को जीवे नाही, कारण आपणकर जीवन प्रति आंच आसीपारे और दुर्घटनार सम्मुखीन होई पारंती। तो एपरि स्थान मानकर आपण सावधान रहिबे। आपण अनेक योजना माध्यम उपार्जन करने को चाहती सत अधिक व्यस्त विव्रत मध्य रुहंती और सूचना मध्य करंती, किंतु सही अनुसार कार्य करंती नाही, जहा फल आपण अनेक समय हतोत्साहित होई पड़ती। जदि केही दिग्दर्शक उपदेष्टा ठीक समय उपदेश दियंती एवं आपण ताको हृदयंगम करंती, ताहले आपणकर विभिन्न दुश्चिंता दूर हो जाए। सर्वदा चिंता न करी प्रत्येक चिंता को कार्य परिणत कले दिने दिने आपण निश्चय ही सुफल पाइबे। एबे आसुन जानिबा आपणकर जीवन साथी किपर होइथांती। आपण आपणकर जीवन साथी को आंतरिकतार सहित भल पाइथांती। युवक होइथांतु बा युवती, एही अवस्था आपण प्रेम करिबारे सिद्धहस्त। आपणकर दुर्गुण गोटे रही कि प्रेमिक बा स्वामी एवं प्रेमिक बा स्त्री जदि अन्य बंधु बा बांधवी मानक गहन रे देखंती, ताहले आपण ताहाको सह्य करि पारंती नाही, किंतु पर मुहूर्त किछि संयमता रक्षा करंती। एही संदेह कारणरू आपण आपणकर वैवाहिक जीवन में अनेक थर मनोमालिन्य मध्य घटिଥାଏ। किपरि सुख और शांति जीवन यापन करिवे सेथिप्रति सतर्कतार सहित दृष्टि दे जीवन साथी सह बुझामणारे आदर्श दाम्पत्य जीवन पालन करंतु। प्रायतः एपरि मध्य देखा जाए कि आपणकर यौवनावस्था प्रणय संपर्क स्थापन हैला भली आपणक प्रति अनेक स्त्री बा पुरुष आकृष्ट होई पड़ती। आपण जो प्रेम करने को चाहिए ताहा जेपरि लोकलोचन को न आसीपारिबो सेथिपई सतर्कता अवलंबन करती। सेथिपई एही प्रणय दीर्घस्थायी होई पारे नाही। प्रणय बा प्रेम को पवित्र बोली आपण भाबुथिबारु खूब शीघ्र दाम्पत्य जीवन रे बांधी होई जांती। एबे सुन जानिबा आपणकर पारिवारिक जीवन विषय किछि। आपण साधारणतः विप्लवी, स्पष्टवादी, असहिष्णु, उच्चाभिलाषी, तर्कविद, कौशली, मानी, गुणी और ज्ञानी अटंती। समाज और परिवार चारिकांत मध्य रहिबाकू आपन को बेसी भल लगे नाही। एकाकी निज गोड़े ठिया हेबा और काहा उपरे निर्भर न करिबा आपणकर विशेष गुण होइथाए। आपणको रास्ता को जी अवरोध करिबो तांकू से रास्तारू हटाई देवा पई आपण अति तत्पर रहिथांती। परिवार मध्य भाई और भौणी मान सहित आपणकर अनेक बार द्वंद्व और मनोमालिन्य होइथाए। आपण पिता और माता को खूब भक्ति करिथांती। निजर पुत्र
ବା କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଓ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ରଖିପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁତା କଲା ତାକୁ ପରାସ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ସହିତ ସମାଧାନ କରି କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଗତିଶୀଳ ଓ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କର୍ମଠ, ଉଦ୍ୟମୀ, ସାହସୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ନିରୀହ, ଗରିବ, ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଖଟିକିଆ ଓ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରି ସମାଜରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସାବିତ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସୁଦକ୍ଷ କାରିଗର, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି, ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଓ ପୋଲିସ ଚାକିରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୋଭୀ ବା କୃପଣ ନୁହନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ଲୋଭରେ ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୁଆ, ତା ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆଦିରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ହାନି କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିପରି ରହିଥାଏ। ମାନବର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଅନେକ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କର୍ମ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାସବୁ ଥିଲା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ର କିପରି ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ରହିଥାଏ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଭ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀବ ଶୁଭପ୍ରଦ ବିଚାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭଦାୟକ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। 9 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତା ସହିତ 1, 3 ଓ 7 ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବାଳ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ତାମ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମତେ ବଗଳା ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଦେବତା ଧୂମାବତୀ। ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଅବତାର। ଶୁଭ ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଚେରମୂଳ ସୁଗନ୍ଧମୂଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ହନୁମାନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀ ଓ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିବାର କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ବି ରାଶି ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।